Selamat ngali hari serta merik tapi basah ngagai kita semua. Aku Dibi di kabulai ko kita abak buletin UKAS bagi Iban. Berita edisi ngali hari tu dipun ngau inisiatif Perintah Sarawak ngepun ke pengawak nanam padi hybrid dikandal oleh nangkup peminta konsumsiun rakyat. Negeri tu nyentuh 80%. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Openg Mada statistiknya ulih dijapai. Laban Sarawak ada kangenlah benih padi hybrid ti ulih maksud ke berau mayu hagi dibanding spesies padi ke ditanam dia tu. Tetapi kalau kita ada 10,000 hektar dengan hybrid yang baru, kita mengeluarkan 200,000 tan satu tahun, kita dapat mencapai 80%. Kita pun kendak kita dalam Sarawak. Ia berjaga bunyinya bas bengkah awam pemberita pengudah mendiang penerang Ari Raban Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu enga Global Farm Biotech ngerumbak pejalai gawak ya ngagai projek nanam padi di Kampung Lubuk Punggur kena Ari 5. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari Madah baru, pengawak nanam padi di Sarawak sebelah tu semina oleh nyapai 34% aja peminta konsumsiun rakyat lalu kebukainya berau import. Nya alai ko yang ngambil indak kelalu berpanggai bak berau import, ngauliah ngagak rega berau di Sarawak, dia perintah dekat merik perhati ngagai tungkap di pejalai ke kedua palanya. Asal kita cukup beras dengan harga yang berpatutan, kenanya all in local currency, it is affordable untuk rakyat dan kita cukup dengan beras. Agi ngenang perkara kesama, ia mega hendak ngengai kari pemisi benih hybridnya Sarawak udah nyadi negeri pengeksport berau dudiari. Nakak kedia tu bisi 4 kandang menua keudah dikelala diangkat nyadi tibang padi ianya Tanjung Bijak Seri Aman, sitak sepawah di Betung, Tanjung Purun di Lulu, engau Kampung Lubuk Punggur di Geduang. Pengawak pemungkal nanam padi spesies hybrid 538 engau 238 di Kampung Lubuk Punggur udah nunjuk ke pemujur kalai hasil padi udah diketahui lalu diberi ngagai Premier Sarawak nyadi ketepak. Sama datai Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau Wilayah Malaysia, Dato' Rubiah Wang, Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodia Sapii, Kaban Kaunsil Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom serta Bala Bukai. Udahnya Perintah Sarawak udah netap kemungkur semua perkaranya dipuguk kenentukan negeri tok mujur ngalih hari ekonomi ngena komuniti asal ngagai ekonomi teknologi kemaju lagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Aliasan Madah penetapnya dikumbainya di perkara besar bak pengawak ngemansang negeri tu ngagai zaman baru ke dikuasa innovation engau teknologi. Kok ia mungkur semua perkara tu bermalin ngagai pengelandi engau penemu dalam pengawak teknologi pemada engau communication ICT, kecergasan buatan AI, belajar ke mesin engau teknologi digital bukai ke diguna ngambil tauliah ke pemujur dalam ekonomi kemajak ngena teknologi. To this end, Sarawak has kicked off several initiatives, including substantial investment in advanced digital infrastructure, the cultivations of a thriving startup ecosystem, as well as proactive reskilling and enrichment for our workforce as we move forward towards our Sarawak 2030 aspiration. Talent and skill will play a significant role in our development and progress. Ia berjaga bunyinya lebuh menjadi kepengawak nutup Kongres Innovation Engau Teknologi Dunia WCIT serta Kongres Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2023 ke diatur berbak di Pusat Convention Border Kuching BCCK kena hari 5. Bak jako kesama Dato' Amar Wan Tengah nyemetak madah ke juluk Sarawak
nungkak ke pintu ngagai pemain antarabangsa ke ngigak peluang di Asia Tenggara menyediakan ke infrastruktur ke diguna serta pengereja pengawak dilatih khas ngambil nyadi pengemudi serantau dalam ekonomi digital. Sarawak is among a popular destination for investment in Malaysia. Investors are confident in our government as administration, which is always been and continue to be business and investment friendly policies. In addition, Sarawak, which is strategically located, offers many comparative advantages for businesses to grow and prosper, such as availability of green renewable energy, a pool of talented workforce who are trainable and mobile, opportunities in new sectors, including hydrogen, carbon capture and storage, sustainable aviation fuel, among others. Berita nangkanya, Perintah Sarawak dengan upis Menteri Industri Pemakai, Komuniti dengan Pemangsang Wilayah, MVCOT, meri sukun teguat dengan perkara pengelikun pemakai dengan aktiviti bertanam bertupik dikenang uliah ke penatai pemisi negeri. Menteri MVCOT, Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utum Madah, Perintah Sarawak dekat nyukung pengawak raban orang Bumaimit nguliah ke penatai pemisi ke Mayuh lagi. Government of Sarawak will give full support, especially on food security and also in terms of our revenue generating agricultural activities that we have. Among the things that we are trying to do is that we want to transform our small farmers, including small growers, small farmers, and those who are doing subsistence farming all throughout their life, in the times of memorial. So this has to be transformed so that whatever they do, whatever effort they have made, will be translated into dollar and cent. In fact, that farmers here is different from what the farmers are in Australia. Here is the subsistence farming. It's just like trying to provide food on the table. And that mentality must change. And the mindset changing is a very challenging part of our endeavor to make sure that part of our effort to make sure that we are able to appreciate the rate of return, whatever we do. Ia berjaku bunyinya lebuh pengerami makai lemai ngintu genap tahun Roseworld Station Private Limited di sebuah hotel di Kuching kena hari 5. Roseworld Station Private Limited nyadi ladang di Empu Perintah Sarawak di Australia engau anak Serikat Kaunsil Pemangsang Ekonomi Sarawak SEDC. Ia madah baru bak pengawal ngemansang ke wilayah Sarawak raban bisik kaul besai patut berarti ke fotografi engau tikas penemban tanah endur bertanam. And in our endeavor to develop the region of Sarawak, we have to look into topographic and also the soil suitability, where we can actually plant something, crop which is suitable, or some place where it is not suitable. And of course, Sarawak is not just flat land. We have plenty of hills, mountains, and so on, and plenty of rivers. And a lot of challenges for us to, as far as agriculture is concerned. So, ngaliah ngagai berita bukai, pengawak ngatur program Arisan Tubuang 2023 uliah diangkatnya di produk dagang, temuai kemantai ke pengelai budaya angau seni genap, genturung peniau dikena mata temuai domestik ngau antara bangsa. Menteri Pemangsang Induk, Ruang Bilik Engau Komuniti, Dato' Seri Nancy Shukri Madah, perkara diperhati ukai seminar nyelenting pengawak nyaga pesaka budaya ajak, tang mega ngaku penguliahnya di produk dagang temuai. Bukan saja kawasan sekitar Sedubong juga menempatkan tapak warisan dan peninggalan sejarah di Bukit Maras dan Bukit Tadi Bukit saya kenal. Selainnya juga kewujudan Taman Arkeologi Sedubong yang melibatkan 5 jenis batuan
unit termasuk batu bergampayan. Ia berjaka munyinya ramba pengawal berjadi ke Hari Santubuang 2023 di tebiang Sungai Kampung Santubuang kena Hari 5. Datuk Seri Nancy Kemegak Kaban Parlimen Santubuang megak madah ke kaul komuniti ke ngambil bagi bak pengawal ngatur Hari Santubuang tahun tu nyadinar pengudah beberapa tahun di Ketu. Hari Santubuang sebelah tu dikumbai Pesta Santubuang diatur baru tahun tu pengudahnya dekat 20 tahun nadai diatur. Program 3 harinya diatur berengkah hari 6 menyentuh 8 Oktober diricah dengan bermacam aktiviti bakal pekit buat orang berikan berias, pekit belagu, pengawak mandang, reruai berjual, pekit main dengan lumba, pekit e-sport dengan pekit lagu asli. Dalam program sama, Datuk Seri Nancy sudah nyuak kecil belanja Projek Mate, pemansang menu pesisir dengan projek nyeletik Rumah Miskin Sarawak, MRPPP, RMS, ngagai Dun Tanjung Datu dengan Pantai Damai. Kelimpah harinya ia meganyua ke pemeri peransang pelajar ngagai bala anak bak sitak Parlimen Santubuang ke nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Agi kenang berita di Kuching, Raban Perintah dengan sektor pribit yang sak cakah agi ngatur bermacam program meri penyedal pasar Riman Tusu. Menteri Pemansang Induk nemiat dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, genap komuniti yang kaum gempuang ukai dikuasa perintah NGO patut bersawat dalam kempen merik penyedar pasal pengeraya penyakitnya. Or in addressing this breast cancer, we have to look at the whole spectrum from creating awareness. So more efforts, not only by the government, but private sectors, NGOs also. So we have to create more awareness, do an outreach program so that more of our people can come forward for early detection. And then this is important because that early detection, early presentation will have a better chance of treatment as well as recovery. Ia berjaka munyinya lebuah pengawal ngelancar sistem mamografi digital di Palang Perubat Timberland TMC ditu kena hari 5. Mesinnya disikap ngena 3D full field digital mamografi FFDM, sistem dengan digital breast tomosynthesis DBT serta Contrast Enhanced Spectral Mammography CESM. Datuk Seri Fatimah Madah sistemnya ulih ngena pengelai tusu jam 4 lagi lalu dekat dikena bala dutur dengan pesakit nentu ke pengawak berubat lancar lagi. Bak pengawak kesama ia megak ngematak pengawak bersilia dokumen nerima antara TMC dengan Teknorat Sendirian Berhad. Ngelansa berita main dengan lumba, tim Kuching City FC KCFC nerima pemberi belanja penyampal RM1 juta dari Press Mental Aluminium Holding Berhad. Pengawak nyuak ke pemberinya diatur rambau pengawak nyain sepekat pemerti arti MOU antara kedua raban di Kuching kena hari 5. Chairman KCFC Kemegatuai Sekretari Politik Premier Sarawak Fasruddin Abdul Rahman Madah dengan kerjasamanya dekat oleh mantu komuniti Hari Sukut Main dengan lumba serta pelajar. Mereka telah bersetuju membantu the remaining season of 2023 and an option to work together again for next year. So that's why seperti yang saya nyatakan bukan saja melihat dari sudut pasukan bola sepak itu tetapi melihat keseluruhan kelab dan apa yang mereka boleh bantu community dari sudut sukan dan sudah tentu pendidikan. Itu yang kita. Berbanggonya Tuai Pegawai Operation Press Metal Chua Wei Kiong madah ke kerjasamanya hari cara serikat sidak ngambil bagi bak pemansang main bul di Sarawak dengan mantu komuniti Bukai. Hence, we are delighted to participate in the developments of football in Sarawak and to financially support to them. Today, I'm proud to announce Press Metal sponsorship for RM1 million for Kuching City FC to develop the footballs as well as to help the communities. Ngenam pasal perkara Bukai, Fasruddin megak madah ke KCFC meramu nubuh ke sebuah bak palan latih main bunbu dikena ngiga engau matih bakat baru ngagai bala nemiak berengkah hari sekolah primary. Ia madah pala latih ke bisi diatuk semina ulih dikena ujung minggu lalu ndak cukup dikena nempak pemain bul.
Nak dulu Buletin Ukas Iban ngalih hari tu gulai ngau aku Debbie berita ke sili lagi tahu daripada dengan semua laman media Ukas yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my ngau Ukas channel di YouTube. Sebedang ujung ke Buletin Ukas kami ngelekak ke kita ngau pejalai gawak Premier Sarawak ke projek nanam padi di Kampung Lubuk Punggur kena hari 5. Ukas #saluran informasi rakyat.